Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nice to see you again in our interpreting class. And today we are going to continue our discussion about court interpreting atau interpreting di dalam pengadilan. Let's discuss about what is inside court interpreting. The first that we have to know about is the definition of court interpretation. What is court interpretation? Court interpretation is a service provided by a court-certified interpreter who is trained to interpret between English and one or more foreign language. Jadi court interpretation atau interpreting di dalam pengadilan adalah a service, yaitu sebuah layanan. Ya, layanan interpreting yang dilakukan oleh siapa? A court-certified interpreter. Jadi, dilakukan oleh seorang interpreter yang sudah bersertifikat dan di situ fokusnya adalah atau spesialnya adalah court certificate. Jadi, sudah mendapatkan sertifikat untuk menjadi interpreter di dalam pengadilan. Who is trained? Pasti dia sudah dilatih to interpret between English and one or more foreign languages. Nah, dia sudah belajar atau sudah mendapatkan pelatihan terkait court interpreting untuk bisa interpretasikan antara bahasa Inggris dengan bahasa yang lain, ya, like Indonesian. Interpreters work with a number of different individuals in the court system. Of course, the court interpreter must be familiar with the persons or with the people inside the court. We can say here different individuals and are able to communicate directly with the individual. Jadi bisa berkomunikasi dengan baik itu jaksa, baik itu hakim, baik itu klien, ya, and other people inside the court. And providing a necessary line of communication between that individual and other representatives of the court. Jadi harus bisa dan pintar berkomunikasi. A certified court interpreter carries a lot of responsibility in their role. Of course, he or she has a lot of responsibility, memiliki tanggung jawab besar dalam pengadilan because this is court. Yeah, there are many things that the interpreter must consider. Anything they interpret from a given individual is taken as fact. Nah, di sini, jadi ketika seorang interpreter di dalam pengadilan ini akan menginterpretasikan sesuatu, ya, apa yang telah diinterpretasikan is taken as fact. Jadi dianggap sebagai sebuah fakta, which puts pressure on the interpreter to make sure these communications are as accurate as possible. Jadi tentunya, ya, dia tidak boleh ragu, dia harus yakin bahwasanya what has been interpreted is accurate, ya, harus akurat and right because it's considered as fact. Next, there are three models of court interpreting. The first is simultaneous interpreting, as we have discussed before about simultaneous interpreting or direct interpreting, jadi menginterpretasikan langsung, and how to use the simultaneous interpreting inside the court. Sometimes it uses whispering, ya, memakainya biasanya pakainya whispering. And then consecutive interpreting, side translation. Jadi ada side translation. What is side translation here? It's a hybrid of translation and interpretation. Jadi penggabungan antara interpretation dan translation. As you know that actually translation is in written format and interpretation is in oral format. In some cases, the interpreter has to do an oral rendition of a written document. Jadi dokumen tersebut yang tertulis harus langsung diinterpretasikan, such as court exhibits or plea agreements, especially for the benefit of the witness or the defendants. Biasanya klien, ya, itu menuliskan sesuatu, ya, dan itu dibacakan sehingga lalu ditranslate oleh
interpreter. In inside translation, the interpreter reads aloud the written document in the target language. Jadi dibaca langsung ya. Kemudian diterjemahkan. And then certified court interpreter. Court interpreters must go through rigorous education and training. Yes. Jadi harus ada pendidikan atau pelatihan sebelumnya. And what we are going to discuss or what we have discussed today, yeah, it's about the knowledge to be a court interpreter. But if you want to be a court interpreter, you have to conduct a training or education before being a court interpreter. Before they are able to work as a certified court interpreters. Jadi nanti kalau sudah lulus, akan bisa mendapatkan Certificate of Court Interpreters. Most court certified interpreters have earned a bachelor's degree. Jadi pasti sudah S1 minimal, ya, bachelor's degree, with the most helpful major focusing on foreign language that could be useful in their interpreting work. Jadi S1 yang diambil oleh court interpreter itu harus helpful major. Jadi yang memang mendukung dalam hal court interpreting and then it focuses on foreign language. Jadi lebih fokus kepada foreign language. Nah, as we know that we are from English department, so it's quite helpful for us to be a court interpreter because we are from language or English department, ya. Jadi focusing on foreign language. Yeah, it's quite helpful, and you can directly take the training before being a court interpreter. Once interpreters have completed their court interpreter training, they're able to enter the workforce as professional interpreters. Jadi memang court interpreter ini sudah profesional ya, sudah profesional. Jadi sebelumnya mungkin sudah pernah interpretasi, tapi kalau sudah masuk ke court interpreter berarti dia sudah profesional. And entering high demand field where their special skills can support the mission of the court system. Jadi dia harus mampu ya dalam hal oral, written, and general knowledge about court interpreting. Court interpreters work with different people such as judges. Nah, di sini disebutkan ada judges, ada attorneys, litigants, witnesses, and subject matter experts like forensics and medicine. So, what are judges, attorneys, and others? Judges pasti hakim ya. Attorneys jaksa, litigants siapa? Litigants adalah penggugat. Ya, witness saksi, dan subject matter experts ada ahli ya. Ahli like forensics and medicine, ada ahli forensik, ahli medicine. Jadi banyak hal yang harus kita pahami ya atau kita pelajari related to court interpreting because there are so many people with their field and they are expert in that field, and you have to be an interpreter for all those people. Okay, next about knowledge required by interpreters. Jadi apa saja yang atau pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang interpreter or court interpreter? The first is about the grammar. Jadi grammar. Nah, standard grammar and conventions observed during formal, consultative, and casual modes for English and foreign language. Jadi, baik itu standard grammar atau grammar yang umum digunakan di dalam percakapan sehari-hari, ya. Ini pada formal atau grammar yang dilakukan dalam formal talk, konsultatif, and casual. Nah, ini umum, kemudian casual. Ini biasanya adalah kalau kita bilang ini adalah yang biasa kita lakukan sehari-hari, casual. Ya.
Dan grammar ini baik standar, kemudian grammar yang umum dipakai, ya, kemudian sehari-hari digunakan, itu harus dua-duanya menguasai. If we are the code interpreter of English Indonesian, so we master in English and also Indonesian grammar. And vocabulary. Ya, setelah grammar ada vocabulary. Vocabulary of English and foreign language. Berarti kita harus master dalam vocab bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ya, vocabulary is typically used in formal, consultative, and also casual modes of communication in justice system context. Jadi vocabulary baik Inggris dan Indonesia, ya, dan itu umum digunakan di dalam justice system konteks, including colloquial slang. Jadi slang itu juga bisa muncul uh, di dalam court interpreting, idiosyncratic slang, ya, slang. Kalau kita bilang slang ini adalah bahasa gaul gitu ya, and regionalisms. Regionalism berarti local language and specialized vocabulary related to court and general administrative hearing procedures. Legal and criminal justice system terminology. Jadi kita juga harus paham tentang legal and criminal justice system. Istilah-istilah di dalam pengadilan kita harus paham dan hafal. Terms related to injury and physical and mental symptoms of illness. Jadi kita juga harus memahami terkait dengan general injury, ya, injury, physical and mental system of illness. Test and laboratory analysis, wah, kita juga harus paham terkait itu. So we have also learned about medical terms related to this laboratory analysis. Nah, ini bisa berhubungan dengan alkohol, drugs, ya, ballistics and firearms. Nah, ini adalah terkait dengan senjata api, ya. Slang expressions related to crime and drug use, the dialectical varieties, ya. Kemudian juga ekspresi-ekspresi yang digunakan di dalam pergaulan atau bahasa gaul, tapi di situ fokusnya adalah related to crime, ya, criminal and drug use. Biasanya kan orang-orang yang kriminal dan juga drug use, they usually use the slang language. So we have to know about that. And then also the dialectical varieties. Even though, yeah, we translate English into Indonesian, for example, we have to also know about the dialectical varieties in English and also in Indonesia. And then general knowledge. Nah, ini adalah pengetahuan umumnya apa? About theory, skills, and techniques of interpreting. We have learned about consecutive interpreting, simultaneous interpreting, ya. Kemudian juga kalian sudah pernah belajar tentang translation. Nah, berarti kalian sudah paham tentang juga side translation or side interpreting. And ethical codes for interpreters, ethical codes, ya, kode etik menjadi interpreter, and protocol of interpreting, tata cara interpretingnya seperti apa, generally observed forms of justice system organization, like organization of courts and their relationship to other agencies and procedure. Nah, jadi kita harus paham betul juga terkait dengan justice system organization, ya, tata kelolanya seperti apa di dalam justice system atau sistem pengadilan, ya, dan juga prosedurnya seperti apa. And standards and laws, ya, standar dan juga undang-undang. Banyak sekali ya yang harus kita tahu untuk menjadi seorang court interpreter. Standards and laws pertaining the court to court interpreting and basic court procedure. Nah, okay, and then after we discuss about the knowledge required by the court interpreter, we can now describe about skills and abilities. Nah, apa saja kemampuan, ya, skill. Kalau skill adalah things that need to be achieved, ya, sesuatu yang memang harus dicapai. Tapi kalau abilities adalah kemampuan-kemampuan, ya, kemampuan-kemampuan yang biasa dimiliki. Nah, itu. There are several things that must
that the interpreter must have. The first is about oral English into oral foreign language skills and abilities. Skill and comprehending varieties of spoken English. Jadi harus ada kemampuan atau skill ya atau kompetensi dalam memahami variasi-variasi bahasa Inggris lisan. Ya, di sini adalah dialectical varieties bisa. Skill in speaking a standard variety of the foreign language with correct pronunciation and inflection. Ya, jadi kemampuan untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris yang standar atau bahasa Indonesia yang standar with correct pronunciation, pasti dengan menggunakan pronunciation and inflection. Inflection di sini adalah nada ya atau tone juga bisa. Let me remind you that this is oral English into oral foreign language. Nah, jadi misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, gitu ya. Ability to speak the foreign language fluently, mampu berbicara bahasa asing. Maksudnya di sini bahasa asingnya adalah bahasa Indonesia, misalnya ya. Foreign language fluently, including regional colloquialism and slang expression. Kita harus paham tentang regional colloquialism ya in Indonesia and slang expressions. Ability to render precise, accurate interpretations from English into the foreign language without omissions or addition. Jadi kita harus bisa ya mampu mengungkapkan accurate interpretation, mengungkapkan atau menginterpretasikan secara akurat dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia tanpa apa? Tanpa adanya penghilangan kata atau penambahan kata. Nah, di sini sudah tidak bisa ditolerir untuk omission and addition. Ya, kalau misalnya kemarin kita belajar tentang simultaneous interpreting secara umum, tapi kalau ikut interpretation, ini omission and addition ini tidak diperbolehkan. Ya, oke. Kemudian ability to maintain speakers register, level and complexity of vocabulary and sentence construction. Jadi bisa menggunakan register. Ya, register ini adalah misalnya vocab tertentu atau sentence construction tertentu. Itu boleh ya. Kemudian ability to render interpretation promptly without hesitation. Mampu menyampaikan interpretasi atau mampu menginterpretasikan tanpa keraguan. Jadi langsung, kemudian tanpa keraguan. Next, skills and abilities related to oral foreign language into oral English. Jadi misalnya kita adalah seorang Indonesian interpreter, ya, atau English interpreter from Indonesia. So this foreign language is Indonesian, berarti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya bagaimana? Skill in comprehending varieties of spoken foreign language, ya, and speaking standard English with correct pronunciation and inflection. Jadi kita harus juga bahasa Inggrisnya bisa bahasa Inggris yang standar dengan pronunciation yang baik dan inflection yang benar ya nadanya. Ability to speak English fluently, including regional colloquialism, slang terms, and slang expressions. Not only the ability to speak in Indonesian fluently related to regional colloquialism, slang terms and expressions, but also in English ya, English. Jadi kita juga harus memahami terkait dengan kolokial lokal yang digunakan di dalam bahasa Inggris dan juga slangnya. Ability to render precise, accurate interpretation from the foreign language into English. Jadi kita mampu untuk menginterpretasikan secara akurat dan tepat ya dari apa? Dari bahasa Indonesia, foreign language di sini bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya, tanpa ada omission or addition. Ability to maintain speakers register, ya sama dengan yang tadi ya, register, jadi peminjaman kata, boleh ya kita lakukan. Nanti kalau misalnya kita sudah menggunakan kata yang memang tidak ada padanannya, kemudian kita bisa deskripsikan what the meaning of that term.
Ya. Ability to render interpretation strongly without hesitation. Tanpa ragu, kita bisa menginterpretasikan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. And then next, cluster 3, written English into oral foreign language. Bagaimana kalau ada side translation? Jadi memang harus bisa side translation ya atau side interpreting. Ya, kemampuannya adalah kemampuan dalam hal written English. Ya, dokumen yang berbahasa Inggris kemudian kita interpretasikan ke dalam bahasa Indonesia secara oral, langsung ya, dengan berbicara secara langsung di dalam pengadilan. What are the skills that we have to consider? The first is skill in comprehending written English. Kita harus menguasai written English. Ability to read and understand technical material written in English. Ya, mampu membaca dan memahami materi yang tertulis dalam bahasa Inggris, such as legal documents, probation, or social service reports, medical reports. Ya, jadi seperti legal dokumen legal, kemudian juga probation ini terkait dengan laporan ya. Probation ini probation or social service report berarti laporan terkait masa percobaan atau layanan sosial, kemudian laporan medis. Ability to maintain writer's register. For example, level and complexity of vocabulary and sentence construction in the oral translation from English into the foreign language. Nah, kemudian ability to render precise, accurate side translation from English into the foreign language promptly without hesitation and without omission or addition. Jadi mampu ya menerjemah atau menginterpretasikan secara akurat dengan menggunakan side translation karena ini berhubungan dengan written ya. Side translation dari apa? Dari bahasa Inggris. Jadi written document in English, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya tanpa ragu, tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Next, skills and abilities in cluster 4, that's written foreign language into oral English. Jadi dokumen misalnya yang tertulis di dalam bahasa Indonesia, kemudian kita interpretasikan, kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara oral. Ya, secara langsung di dalam pengadilan. The first, skill in comprehending the written foreign language. Skill in comprehending the written foreign language. Jadi kita mampu untuk memahami written dokumen, ya, dokumen-dokumen yang tertulis di dalam bahasa Indonesia. Kemudian ability to read and understand legal documents written in the foreign language, ya. Jadi memahami dan juga bisa membaca legal documents, tidak hanya dokumen-dokumen yang biasa, tetapi juga legal documents. Ability to read and understand correspondence written in the foreign language that may be written in archaic or illiterate manner. Jadi correspondence di sini adalah surat menyurat. Nah, mungkin ada di situ surat menyurat atau kita contohkan seperti chatting boleh ya in WhatsApp. Nah, correspondence in the foreign language misalnya di dalam bahasa Indonesia ada chat ya berbahasa Indonesia, tapi di situ tertulisnya adalah archaic or illiterate manner. Jadi tidak susunan untuk subject verbnya atau grammarnya itu tidak begitu bagus ya, sehingga kita bisa langsung interpretasikan, menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris karena ini dokumennya atau chatnya berbahasa Indonesia. Ability to render precise, accurate side translation from the foreign language into English. Jadi mampu untuk menginterpretasikan ya dengan side translation, dengan cara side translation dari foreign language, yaitu dari written ya, written foreign language atau written Indonesian into English ke bahasa Inggris without hesitation, without omission or addition. Next, the general requirements for interpretation. Nah,
umumnya atau syarat-syarat umum apa saja? The first is ability to interpret simultaneously and consecutively. Jadi sebagai code interpreter, he or she must master simultaneous and also consecutive interpreting. Ability to interpret every oral utterance. Jadi sebisa mungkin dia mampu untuk menerjemahkan, menginterpretasikan every oral utterance. Ya, setiap ungkapan yang diucapkan secara oral, even those embarrassing to the interpreter or other court participant, meskipun itu memalukan, gitu ya. Embarrassing di sini memalukan untuk partisipan yang ada di pengadilan. Ability to monitor one's interpretations and correct one's own mistakes. Jadi mampu memonitor one's interpretation. Nah, kalau kita sebagai interpreter, mungkin ada interpreter lain, ya. Ini bisa jadi di latihannya atau ketika di court. Nah, kita bisa memonitor dan juga memperbaiki, ya. Memonitor dan juga memperbaiki kesalahan dalam interpretasi. Ability to conduct terminological research efficiently and effectively, yeah, because maybe inside the court there are terms and also there are the reports from the research, jadi ada laporan terkait penelitian. Nah, kita juga harus paham terkait terminological research, yaitu bahasa-bahasa penelitian secara efisien dan efektif. Ability to perform interpreter services effectively under pressure of time constraints, adversarial settings, and in emotionally charged circumstances. So, ability to perform interpreter services. Nah, di sini berarti seorang interpreter di dalam pengadilan itu harus siap, ya, harus siap menginterpretasikan under pressure. Jadi pasti ada tekanan dalam hal apa? Time constraint. Ada batasan waktu, kemudian adversarial settings, ya, tekanan dari lawan, ya, and in emotionally charged circumstances. Nah, ability to comprehend and retain conversation and testimony as long as necessary to render an accurate interpretation. Jadi mampu untuk memahami dan juga melakukan percakapan dan juga testimoni, ya, selama itu dibutuhkan. Agar apa? Agar ungkapannya tetap akurat. Okay, and then general job skills. General job skills. Ability to follow written and oral instructions effectively. Ya, mampu harus, ya, sebagai interpreter harus mampu mengikuti atau mematuhi written and oral instruction. Skill in writing English. For example, appropriate grammar, spelling. Ya, jadi kita harus juga mampu menulis dalam bahasa Inggris, ya, dengan menggunakan grammar yang tepat, spelling yang tepat. Skill in writing the foreign language. Berarti kita harus mampu juga menulis dalam apa? Bahasa Indonesia. Foreign language di sini bahasa Indonesia. For example, appropriate grammar and also spelling. Ability to determine a speaker's language skills. Ya, mampu untuk menentukan speaker's language skills. Nah, berarti kemampuan speaker yang kita terjemahkan itu kita harus mampu, ya. Country and also region of origin. Kita harus tahu, ya, harus tahu dia negaranya apa, kemudian juga kota yang dia tinggali apa, region, ya, atau desa, mungkin region of origin and also dialect, sehingga dialeknya apa kita harus tahu. Ability to provide equal service regardless of the race. Ya, mampu untuk provide equal service. Jadi seorang court interpreter itu tidak boleh membeda-bedakan, ya. You have to interpret
fairly related to the race, ya, sukunya beda, berarti kita harus tetap sama-sama menginterpretasikan dengan baik. National origin, gender, religion, physical abilities, or socioeconomic status of the non-English speaking persons or professionals. Jadi, semua orang bisa kita terjemahkan atau bisa kita interpretasikan tanpa memandang itu tadi ya, sara. And ability to remain impartial in all classes. And then ability to recognize and understand on motives, limitations, and prejudice. Prejudice ya. Ability to recognize, jadi mampu untuk mengetahui ya dan memahami motif seseorang, kemudian limitation, batasan-batasan seorang, apa yang dia tidak ungkapkan itu setidaknya kita tahu ya. Kemudian juga prejudice. Next. Nah, here is the salary. Ya, ini adalah salary of legal translator atau court interpreter. Ya. Di sini ada sekitar 200-an juta rata-rata dalam 1 tahun. 200 juta dalam 1 tahun. Nah, ini in Indonesia ya. Average base salary. Ya, di sini ada average hourly rate. Berarti setiap jam itu sekitar 96.000. Average bonus, tapi bonusnya ada segini. Nah, it depends on the court. Jadi di sini tergantung kesulitan yang ada di pengadilan. Yeah, and then you can watch the videos related to examples of the court interpreting. Bisa dilihat ya di link ini, and then directly you can see the performance of the court interpreter interpreting in the courtroom. So that's all my explanation about court interpreting, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.